जीवनर माने एया नुह जे सबुबले आमे खुशी रहिबा। जीवनर माने एहा नुह जे आम जीवन रे केबे भी हेले दुख आसीबो नाही। आम कर्म हिसाब रे आमको सुख मिली थाए, आम कर्म हिसाब रे आमको दुख मिली थाए। सबुकिछि सही आमको जीवन यापन करिवार अछि। सबुकिछि सही आमको आगको बढ़िबार अछि। जदि आम जीवन रे आमे किछि भल काम करिथिबा, आमे जदि काहाकु साहाय्य सहयोग करिथिबा, ताहाले आम जीवन रे केबे भी हेले कष्ट, केबे भी हेले दुख आसीबो नाही। भगवान श्रीकृष्ण कहिचंती, जीवन रे जदि केबे तुमको लागे कि तुमे जीवन रे हारी जाइछ, तेबे श्रीकृष्णकर एही 9टी उपदेश आपणक जीवन को बदलाई देई पारिबो। सांग माने मु विश्वजीत आपण मानकु स्वागत करूछि मोर एक नुआ भिडियो रे। सांग माने जदि भिडियोटी आपण मानकु भलो लागिबो, इनफॉर्मेटिव लागिबो, ताहाले लाइक टी निश्चित भाव में करिवे। तो चलंतु सांग माने आजिर भिडियोटी आरंभ करि नबा। भगवान श्रीकृष्ण सबु असुविधा रे परिस्थिति सह ना केवल दृढ़ता सह मुकाबिला करिथिले। तांको चेहरा रे सबु परिस्थिति रे एक हस रहुथिला। तेबे एही परी कुहा जाई पारे कि श्रीकृष्ण दुनियार सबुठारु सुखी व्यक्ति बोली। तेबे आसंतु जानिबा भगवान श्रीकृष्णकर किछि कथा जहा आपणको बनाई देई पारिबो सुखीमय व्यक्ति। आजिर आधुनिक समय रे मनीष जीवन खुशी जेपरी केउ आडे उभान होई जाइछि। एमिति लागुछि कि जेमिति मेसिन परी काम करुछि ओ जीवनर प्रकृत सत्यता दूर होई जाइछि। आजिर समय रे आम पाखरे दुनिया सारा सुविधा अछि, किंतु सेही खुशी नाही जहा प्रथमरु रहुथिला। आजिकाली जीवन स्टाइल रे एते दुचिंता बढ़ी जाइछि, निजको खुशी रे रखि परिबा एक चैलेंज सदृश होई सारिछि। किंतु आजी मु आपणको किछि भलो टिप्स देबाको जाउछि, जहा भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ सह जोड़ी होई रहिछि। सांग माने प्रथम रे हेउछि श्रीकृष्ण गीता रे एहा कहिथिले कि मनुष्य जीवन रे अनुशासन पालन करिबा उचित। अनुशासन द्वारा ही सफलता मिली थाए। द्वितीय रे हेउछि व्यक्ति निज उपरे सर्वदा नियंत्रण रखिबा उचित। नियंत्रण बिना विनाश निश्चिंत होई थाए। क्रोध रे व्यक्ति निज नियंत्रण हराई बसी थाए। सेथि पई क्रोध को नियंत्रण रखिबा जरूरी होई थाए। मनुष्य को निजर राग को निज कंट्रोल रे रखिबार अछि। जदि लोक निजर राग को निज कंट्रोल रे रखि पारु नाही, ताहाले ता जीवन रे सी बहुत पस्तैब, ता जीवन रे सी बहुत दुख रे रहिबो, बहुत कष्ट पाइब। तृतीय रे हेउछि सबु बळे निज उपरे भरोसा रखिबा द्वारा सबु किछि ठीक होई जाई थाए। सबु मनुष्य निज मध्य रे सक्षमता रखिबा उचित। केवल जरूरी अटे कि से निजर उपरे आत्मविश्वास रखी आगो को बढ़ी पारिबो। चतुर्थ रे हेउछि मनीष को सबु बेले सबु परिस्थिति रे सामना करिवार प्रस्तुत रहिबार अछि। श्रीकृष्णଙ୍କ भूमिका पई अधिका न्याय महत्व रखुथिला। एथि पई महाभारतर युद्ध रे से अर्जुनक सारथी होइथिले। पंचम रे हेउछि केबे निज मध्य रे उच्च नीच भेदभाव रखिबा उचित नुहे। कृष्ण और सुदामांक बंधुता सेहीपरि एक मिसाल अटे। श्रीकृष्णଙ୍କ अनुसारे सबु व्यक्ति को सम्मान करिबा उचित अटे। सांग माने आम जीवन रे बहुत लोगों को छोट बड़र नजारा देई थाउ। आमे भाभी थाउ से आम ठारू छोट, आमे ता ठारू बहुत बड़, आम पाखरे बहुत अछि, ता पाखरे किछि नाही। एही जिनिस पई आजी आमे पछरे अच्छे। यही कथा पई आजी आमे पस्तौछे
ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ନ ବଦଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ହେଲେ ଖୁସି ଆସିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ଭରା ହୋଇକିରି ଅଛି ସେମିତି ଦୁଃଖ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଭରା ହୋଇକିରି ରହିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ନ ଦେଇଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି କାମକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯୋଜନା ବନାଇବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧରେ ଘଟିତ ହୋଇଥିବା ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଅଟେ କି ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଯାହା ବି କର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଯାହା ବି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଆମର ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି, ସବୁ କଥା ଜାଣିବାର ଅଛି। କ'ଣ କଲେ, କେମିତି କଲେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆରାମରେ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ଆମେ ତାକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବା, ଆମେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆମର ଏକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ଚାହୁଁଛେ ଆମ ମନରେ କ'ଣ ନା ଆମେ କେମିତି ସଫଳତା ହାସଲ କରିନେବା। ହେଲେ ସଫଳତା କେମିତି ହାସଲ କରିବା, ଆମର ମନରେ ସେସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପଛରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଛେ। ଆମ ଭାରତ ଆଜିକା ସମୟରେ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମର ଆଲୋଚନା ହିଁ ନାହିଁ, ଆମର ଯୋଜନା ମୁତାବିକ ଆମେ କାମ ହିଁ କରୁନାହୁଁ। କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା? ଆମକୁ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯୋଜନା ମୁତାବିକ କାମ କରିବାର ଅଛି। ସପ୍ତମରେ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ହସ ରହିବା ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ସହ ଜିଦ୍ ହାସଲ କରିପାରିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥରେ ନିଜ ଖୁସି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସକୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଯେତେ ବି ଦୁଃଖରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମ ମୁହଁରେ, ଆମ ଓଠରେ ଯଦି ହସ ଥିବ ନା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିନିଷ ଆମର କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ଆମର କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆମ ଓଠରେ ଟିକେ ହସ ଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସବୁବେଳେ ମୁହଁରେ ହସ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ହାରିକିରି ଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଥିବ। ହସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କାମରେ ଆପଣମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଅଷ୍ଟମରେ ହେଉଛି ଅଯଥା ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଟା ହେବ ଯାହା ତାକୁ ଭୁଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ଏହାର ନାଁ ଜୀବନ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେହିଥିରେ ଖୁସି ରହିବାରେ ରୋକିପାରିବନି। ଯଦି ଜୀବନରେ ଖୁସି ଗୁଡ଼ିକ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମନରେ ରଖି ଖୁସି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଭରା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଥରେ ମାନିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ବଦଳିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।